Assalamu alaikum और हमारे नए वीडियो हमारे नए रमलोग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आप कैसा यहाँ हैं। आज हम भारत की एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। हमार खुशी है कि हम आपको अपने साथ ले जा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के हर पल का आनंद लेंगे। आराम से बैठिए और देखने का आनंद लीजिए। Indija se nalazi u Južnoj Aziji i ima oko 1,43 milijarde stanovnika, što je čini najnaseljenijom državom na svijetu. Glavni grad je New Delhi, dok su Mumbai, Bangalore i Kolkata među najvećim urbanim centrima. Indija je savezna republika sa 28 saveznih država i jednim od najsloženijih država na planeti. Muslimani u Indiji čine oko 200 miliona ljudi, odnosno približno 14-15% stanovništva, što Indiju čini trećom zemljom na svijetu po broju muslimana, odmah iza Indonezije i Pakistana. Islam je prisutan više od 1000 godina i duboko je utkan u historiju, trgovinu, arhitekturu i kulturu zemlje. Procjenjuje se da u Indiji postoji preko 300.000 džamija, od malih seoskih mešđida do velikih gradskih džamija koje su stare nekoliko stoljeća. Džamije nisu samo mjesta molitve, već i centri zajednice, obrazovanja i humanitarnog rada. Indija je ustavno sekularna država, ali u praksi muslimani često žive između suživota i izazova. Uprkos društvenim i političkim pritiscima u pojedinim periodima, muslimanske zajednice zadržavaju snažan vjerski identitet, porodičnu strukturu i tradiciju zajedničkog života. Ramazan, džuma i bajrami imaju veliko značenje, a masovni namazi i iftari okupljaju desetine hiljada ljudi u većim gradovima. Indija je jedna od kulturno najraznovrsnijih zemalja svijeta. Govori se više od 1600 jezika i dijalekata, a službeni jezici su hindi i engleski. Zemlja je istovremeno globalna IT sila sa jednom od najvećih svemirskih programa u svijetu, ali i država u kojoj oko 20% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Taj Mahal, jedno od 7 svjetskih čuda, sagradio je muslimanski vladar, a i danas je jedno od najprepoznatljivijih islamskih arhitektonskih dijela na svijetu.
mnogim gradovima i selima muslimanske zajednice tokom Ramazana organizuju javne iftare gdje se hrana dijeli svima, bez obzira na vjeru. Ovi iftari često okupljaju stotine pa i hiljade ljudi i predstavljaju praktičan primjer suživota u multireligijskom društvu. Idemo sad malo i na jela. Jedno od najpoznatijih jela koje se u Indiji često jede za iftar je chicken biryani. Pravi se od riže, piletine, luka, jogurta i aromatičnih začina poput kurkume i kumina. Sve ove namirnice lako su dostupne u Bosni i Hercegovini, a jelo je zasitno i pogodno za porodični iftar. Porodični život u Indiji je snažno izražen. Često više generacija živi zajedno, a poštovanje prema roditeljima i starijima je osnovno pravilo. I kod muslimanskih porodica važi slično kao kod nas. Kad se sprema iftar, svi pomažu, svi dodaju začine, a na kraju niko ne zna ko je pretjerao, a se pojede. Indija je zemlja ogromnih kontrasta, visoke tehnologije, dubokog siromaštva, drevnih tradicija i modernih gradova, napetosti i suživota. Muslimani u Indiji nisu mala zajednica, već jedna od najvećih muslimanskih populacija na svijetu, historijski ukorijenjena i dalje prisutna u svakodnevnom životu zemlje. Assalamu alaikum, evo nas, dobro djelo danas. Standardno, vjerujem da je to već i navika mnogih ljudi, ali evo to ćemo porazgovarati sa Vernesom Tufekčić, inače uposlenica ovdje u pekari Han, jel tako? Jeste, tako. Selam alaikum, ne bi reći prvo kako Ramazan, kako se osjećaš, evo zaposlilo je se. Alejkum selam. Osjećam se fantastično, kao Ja. što vidiš, Ja. znači sve u duhu Ramazana. Maša. Da mi reci, je li teško raditi u pekari, je li to zahtjeva neke malo drugačije pripreme u životu, ili šta ja znam, smjene ili to kako to ide, jel vi ovdje imate samo ovo dansku jutarnju ili ima i noćnije nešto? Nema noćna, radimo znači prve i druge smjene. Posao ko posao nigdje nije lahko, ali eto šta ja znam, nekako se uklapamo, sve je dobro. Kao što vidite, mimo Ramazana ima, mislim uz Ramazan ima više posla, ali sve se stiže, stvarno, To sam htio sad moje sljedeće pitanje vezano za ove, kako bi rekli, somune, lepine, ovdje imaju i patke. Da li imaju sad, jesu patke inače dostupne mimo Ramazana ili samo su uz Ramazan dostupne? Samo uz Ramazan, znači radimo Ramazan nije i patkice. A, inače, znači nema nikako, ni Ramazan nije... Lepine ponekad, ali ne baš svaki dan. Znači ovo se zvija. Ovo je baš nešto posebno, znači. Ovi Ramazanije imaju dušu, što bi se reklo. Jes, patke su stvarno posebne i to govori evo broj ljudi za nas koji vjerujem sigurno već danas, ovo možda od podne ovako. Od podne, da, baš od podne, znači kreću prvi Ramazanije i ovako je konstantno, znači. Kako traje priprema? Koliko dugo sad evo treba vam da pripremite? Jel znate otprilike možda neki broj? Evo, jel se cijena povećala, da mi reci to sigurno na interese? Nije, cijena je kao i prošle godine ostala ista, znači ja mislim da smo ipak najjeftiniji ovdje u gradu. Koliko evo jedna? 70 filinga je. Patka? I patka i Ramazanije. Pa nije puno. Pa nije. Ja mislim da smo najjeftiniji. Pa jeste, I sad koliko traje priprema tih somuna? Jel ima nešto baš unaprijed? Pa otprilike možda
40 minuta do sat vremena, znači tura ona jedna. Ali izlazi tura za turom stalno. Da. Smijemo lući. Može, hajde. Imaš ti još nešto možda reći dodatno prije nego što uđemo, nema, to je to otprilike. Možete snimiti, vidite koji je. Hajde vidimo unutra kako se pravi ove najbolje. Jel možemo mi proći? Možete, naravno. Salam alejk. Alejkum salam. Evo brašna. Hajde možete ovako. Evo peć. Ovdje se to garant, jel? Salam alejkum, sam rekao, jesam. Kako ste imali vrućine? Ovdje vrućine uvijek ima, jel ne? Nema. Ne znam kako vam kad izađete napolje, ono nagla promjena odjednom. Iziđemo kada je pauza. Jel, pa dobro, nije ovdje strašno vruće. Pa nije, navikne si. Šta sad je ovdje i ovdje, jel? Ja bacio sam 3 etaže, bacio ništa. I sad tek ugledam, ovo je gdje tu je pečena, evo ove dvije toči za minut izići. Ili ovo je zadnji taj dio pečenja? Ja to završi, to je priprema. Da imamo ovam još pripremu. Znači imaju one šare, negdje sam gledao. Aha. Ovo je ona, kako se zove ono gore, širokut, jel? Jes. Pa ima ovdje prostora, ono tamo s polja izgleda malo, kom rekao da ovdje je veliko široko. Tamo se ono miješa, priprema, ostoji, jel? A gdje su one patke, kako ne? Nema ni... Nemoj mi pričat kako će ja bez patki. Jesu li šta zašteko, nisi? Ajde, da vidimo jedno što ima. Ajde, gledaj tamo kako izlazi. Nisam nikad bio na pekari na ovom centru dešavanja. Gledao sam ono kako se nekad takmiče, ono znaš ko će nabacit. Samo malo pas mi. Gledaj sad kako će ono trznati. A vidi tehnologije. Ovo ko pokretna traka nešto, ja. Koliko traje da se ispeče sve? Pa sad je već pala temperatura da bude težnje 350 i neki 4 do 5 minuta bude pečeno. Sad je već pala tež dosta dobro i onda onaj ohladi, znaš. I treba duže do 7-8 minuta sad. Na plin ili na što va plin peš? Na struju, na struju se ono. Baš bude sad ponašao, sad da se upali, svi upali. Evo patke. Dema se zije to. Valah, ja. Čime to ti špricaš? Pa malo vode onda popiješ, odmah samo brašno da ne bude puno nalepljeno. To je tajni sastojak. Vlada pomaže. Ono je cijeli Ramazan. Sekaš nam, ti se predstavlja da imao. Da, što? Kako zoveš? Asmira. Asmira, Koliko imaš godina? 11. 11, znaš. Ali ti ovako neka pomogneš, ja? Cijeli Ramazan je Cijeli puno, Ramazan. cijeli Ramazan. Čekaj, ali ona tvoja neka veza. Čerka, aha. Nagradi te babo na kraju Ramazana. Pa nagrao. Svaki dan, kad završi je dobije. Aha, maša, svaka čast. Išla je nam u kabelu, završila u školu, pa bila nam u kabeli i došla i odmah u pekar ušla ovdje kod nas da nam pomogli. A i ti voliš, jel' ona je ovdje? Pa volim. Jel' fino, zabavno? Evo idu patke. Evo, ma se zije patke za nas. Sam sretan. Kako čovjeka čini male stvari sretniji. Asmir je inače gazda. Žena je vlasnik. Žena? Ma ja, ovo Pilko mi nju pozdravljamo, znaš gdje ona je u Dubaju, znaš. Ma ja, ne paše ova temperatura i klima, zime i kaže moram ja u Dubaju. Mi smo nju poslali tako, ovo Pilko i stvarno pozdravljamo. Ništa, makar vas je zaposlila. Znamo da se ona sad pati na njoj teško. Vrućina, jel? Ja, vrućina i kod nje je vrućina, šta? Se osjećam se s vama. A kako to reći opada temperatura, jel ti to gasiš pa opada? Non stop kad se peče, zahladi, pije, znaš, ne može onda uključiti, sad se u nasilju uključe sve agregati, pripremaju sebi za ektorat i povuče dosta struje, znaš. Kad kaže žena, Ima, pa ja u panu... ono nije mi stala struja, kaže nije isto špore, jel? Ima to, Boga mi, to je živa istina, nema što. I utječe to nama dosta na tu brzinu pečenja, znaš. Što treba se peći 3-4 minute, ono sad peći neki 7-8 minuta. I znači u ovom sve pečeš i od ostalih, pošto evo vi imate inače u pont mimo Ramazana, pite, peciva, kifle, ono slatki program.
Aha, viš, i kifle moramo, nije stvarno što smo ovdje, što su nas primili, već stvarno mi ovdje često uzmamo kifle i jedne od možda najboljih u Zenci su, pomjeri. Znači imaš ti kifla koje možda su na trenutak vruće, dobre, ali za 5 minuta to se smežura, to ne liči ni naš, isto gumac ovdje jara. Ove sutradan možeš ih jesti da su dobre. Da ništa, moramo sad sačekati ove patike. Ali ono što smo mi došli glavno je dobro djelo. Asmire, jel koće, hoćeš ti? Da te još sam nešto pitam, evo pošto sam ja došao s nijetom danas da 50 maraka dam, da se to podijeli. Jel to inače praksa? Koliko često je to praksa? To od cijelog Ramazana, početak Ramazana baš bude dosta se podijeli. Ja mislim da se neki 70% da se sve da se podijeli lepina, što god se proizvede da se 70% da se podijeli, sve ima uplata. Baš jučer je bilo uplata i cijeli dan znamo, po 3-4 dana unaprijed znamo. Čekaj, od ovih lepina što ti sve što mi proizvedemo, sve bude već unaprijed bude uplaćeno. 70% je znači uplaćeno? Sve je uplaćeno, znači ujutro 10 sati se pođe dijeliti sve do... Pa to i te možda malo lakše, ali ne moraš Pa nije, one evidencije moraju pisati koliko da se ne bi šta pogriješilo. Od kad je to aktuelno, jel unazad 2-3 godine ili ima više? To je prvi čovjek, meni jedan hađa, Nino Slikar, on je to prvi put uplatio, Allah rahmetilja, jest. On je prvi put, kad smo mi dole u onoj pekari bili, on je došao uplatiti, kad mogli ja podijeliti, tada to nije to bilo aktuelno nešto. I on je tada prvi put došao da uplati, da se podijeli. Koliko reče? Pa ima neki možda 5-6 godina, ja mislim oko 4 godine da je preminuo, i tako je to onda počela tradicija, oni došli kako da neko ima svaki novaca, ne znam kako da nešto uči neko dobro djelo. A fino. Prosto da budu svi zadovoljni. Eto vidiš, znači, samo 30% sve. On je to počeo, prvi put. Masala, vidi. Ja čekam patke, nemoj da mi patke tamo. Lijeće patke će opet zamor. Šta kažeš? Koliko ti to? Evo tamo, uzmi za te. Eto. Može u nekim gradom još uvijek ovo nepoznato, pa evo, mi smo snimali i prošli i dođite ovdje u našu ovu pekaru Han, u Pirnom Hanu, Nur Hanu, ne znam kako ko naziva, blizu je nas, blizu je u kružnog toka, blizu je dole 3 ojla, sad ovo kako se je spojilo, začas se dođe, nama treba možda minuta s autom, a pješke bi mi trebalo možda 10 minuta. Još uvijek. I svaku noć ja ovdje, pa mene babo zeza kao dam po svoje patke. Pa šta će, meni je to neki gušt poseban. Čekaj da vidim patke. Radio prvu reklamu kad sam ja prešao ovdje u kuću, kad sam ti nekako počeo tek raditi sam tu. Ja? Pa kad se prolazio, mislim da si išao u džamiju snimu. I baš kako se, mislim kad se povezao dio, A još sam ja više puta spominjao, ali ja sam bio obećao tada, rekao tu čovjeku, nisam te poznao tada, rekao tu čovjeku moram odnijeti oko 50 maraka da ga počastim, a nisam nikad slagao sam. I to mi je napisat ću to uraditi. Neće, hvala ti, da te Allah nagradi što si nas primio. A ja sam više puta govorio jer volim lično spomenuti ono što vrijedi, razumiješ? Vidio kako govorite kako je sve na ruku, kako imamo ovdje sve u krugu toga, blizu džamija i prodavnica i pekara i to baš da je u krugu sve. Znači, poslije ove emisije ćemo se ubiti od posla. Nek ostane ovako kako jest Rangula, Retova više. Je zadovoljan, jes? Jesam, Boga mi, ono što se tiče toga prezadovoljan. Je zadovoljno s radnicama. Koliko vas inače ima ovdje? Pa sad preko Ramazana bude svak uleti malo više treba. Bude 7-8 nas ima baš prijavljeni što bude. Ali i značajno ovdje što je škola pa imaš djecu. Pa to je, radim u 2 smjene, kroz jutro radim ja, kroz jutro, pa tamo neki 10 sati odim, ospavam, pa opet oko 2 prijedem rad s njima, ovdje njih dvojica dođu. Ujutro 4 startamo i pošto nema noćni, tako ujutro u 4 dođu prvo pekari, prvo njih dvojica, pa onda dolazim ja i onda dolazim u Rekđinca, onda ovi prodavačice uši iz tone stižu i tako sve, kako dođe, tako ide. Koliko već radite ovdje kao pekara? Ovdje smo u ovom prostoru, kako sam kupio kuću 5 godina, a do 2016. radili, ovdje smo u Pirnom Hanu do sve. Šta si prije ove sad djelatnosti? Sve pekar gore u Babinu smo radili, isto sve Pa zato si tako dobar čovjek, bolan. Nemoj da mi otmu tamo te... Koliko ste njih htjeli patnica? Pa sve to što ste ove dole... 5 patki. Eto 5, hajde 5. Ovo je pogužbano, ja sam opratam malo. Pa treba nam da se žura. Pa 5. Ja. Ima lišta krofnik i ima... Ima ti krofnik, ali ne 5, daj nek bude 5. Daj, vidimo. Daj vrećicu jednu. Ček, smijemo. Ne, uče sad, sam treba pavak i nečega da se... Gledaj. Aha.
Daj mi jednu vrećicu tu na... Eto, Asmire, hvala ti što si nas primio. Čekaj, hoćete ja počast, Boga, opet... Nećeš, kakvi, počastio si mi što si nas primio. Što si nas primio. Kad ste kretao vratom, što kažete pogura. Allah nagrad, počastio si nas što si nas ovako ljubazno primio i ti i tvoje ovo osoblje. Hvala vam. Zdravi živim, svako dobro. Ovo još krofne da ponesete. Aha. Hvala. Čajlu, on nam dolazi svaki dan naša redovna poštenija. I babo, i mama, i svi. Hajmo. Jesu svi usluženi, jesu? Eto, poštovani gledalci, jedno novo iskustvo iz pekarije direktno. Nisam nikad bio, pa mi je malo bilo nepoznato, pa sam eto onako malo sam bio i vesel i razdragan i svašta nešto. Ali eto, uglavnom, nadam se da smo prenijeli jednu lijepu priču. Assalamu alaikum i dobrodošli u moju kuhinju koja se danas pretvara u indijsku kuhinju. Pošto danas snimamo Indiju i sva je tematika Indija, tako je i moje jelo inspirisano dalekom Indijom. Danas pravim njihovo poznato jelo koji oni stalno pripremaju i to se jelo zove, sad ćemo malo, zove se chicken biryani. Ja ovdje imam recept po kojem ću da pravim ovo jelo. Pa vi sa mnom propratite to kako se pravi. Ja ću napraviti identično onako kako piše. Sad kakav će biti okus, o tom neću da raspravljam. Probat ćemo poslije na iftaru svi zajedno. Ali ne omalovažavam ni jedno jelo, ni jednu kulturu. Pa ja se nadam da će to ispasti, inšallah, uz Allahovu pomoć, super. Naravno, kako znate da indijska kultura se zasniva na riži, isto kao što bi rekli da se naša zasniva na krompiru, iako ja lično više preferiram rižu nego krompir. Doduše na hađu kad smo bili, malo mi je riže više bilo previše, ali alhamdulillah neka svega. Ovo jelo je najpoznatije u Indiji i najviše se pravi. Pravi se i poslije posebnom metodom koja se zove dum, jer se kuha onako i svi oni mirisi, začini i okusi ostaju zajedno. A znate da je Indija karakteristična po mnogim začinima. Tako da ja ću sad preuzeti kameru i pokazati vam u čemu sam marinirala batake i onda se bacamo na posao. Ovako, ja ovdje imam marinirane batake, a vi možete koristiti kako sam ja provedla bilo koji dio koji najviše volite pileta. Evo, ja sam uzela 3 batake, neću ništa puno jer čisto ovo je eksperimentalno. I znate, rekla sam da je indijska kuhinja bogata, obiluje mnogim začinima. Sad koliko će se to svidjeti Zidu i Hafizu, ovo je samo zato jedno eksperimentalno jelo. Marinirala sam u 200 ml jogurta. Dodala sam 2 kašike ulja, 1 kašiku džumbira u prahu, 1 kašiku bijelog luka u prahu, može i svjež, 1 kašikicu kurkume, kašikicu crvene paprike, kašikicu čili praha i soli. Sam dodala 1-2 kašikice. I to ću ostaviti po strani, to meni već stoji sat vremena u marinadi. A sljedeća stvar koju ću uraditi jeste da ću dodala sam ovdje 3 čaše vode, dodat ću još pola jer je omjer za rižu, znate, 3:1. I dodati ću ovdje što imam 1 list lovora, 1 štapić cimeta i 2 karanfilčića, klinčića, pardon. Sad ću ja ovu vodu da zakuham, a kad zakuha dodati ću
ovu čašu basmati riže, odnosno dugo zrno riže. Znači ovo ide sad ovako da prokuha, pa onda dodajem rižu. A dok riža kuha, odnosno dok voda zakuha pa ću dodati rižu, ja ću se pripremiti za treći dio ovog jela. Ja sam ga sebi u glavi tako podijelila na 3 dijela, odnosno znači imate da skuhate rižu sa ovim začinima što sam nabrajala, imate da propržite luk i paradajz i onda dodate ovu marinirane batake, piletinu i tu propržite i onda poslije slažete. Ja ću ovako da izrežim luk. I paradajz. Ne znam da li ste primijetili kod mene crvenu tačku između obrva za Indiju. Ta crvena tačka se naziva bindi i simbolizira ljubav, slogu u braku i većinom je nose udate žene. A kako je to sad postao i simbol kulture, stavljaju je i žene koje nisu udate, one su to prilagodile sebi, na primjer sa crnom bojom. Imam ovaj dio ovdje da razvrstam luka. Ovako ne morate ništa puno sitniti. Dok mi se ulje zagrije, evo riža je počela, odnosno voda da kuha. U tu vodu ću sad da dodam rižu. Ovako. I poklopit ću, smanjiti na temperaturu negdje na 6 od 9. podioka. I nek riža upija ove ovdje mirise, a ja prelazim na luk. Dodat ću luk na ulje, ovako, i pustiti da dobije tamnu boju. A nakon toga ću dodati paradajz koji ću sada isitnim. Piletina je gotova. Riža je gotova. Ja sam pripremila malo još samo badema, listiće badema jer ide po receptu. I to ću ovako ovdje na ovoj već toploj plati, na suhom, čisto malo, sam da postanu hrskavi jer tako ide po receptu, malo zarijati, mislim malkice sklonije, tu pazi vruće je tu. Dodajem prvo sloj riže, ovako, osjeti se cimet i karanfelčić. Da ovaj dio cimeta izvadim, ako, ne to zarja, nemoj to dirat. Ovako. Sad ću dodati batake. Ovako, jedan batak. Drugi, da napravimo prostora za treći. Dodat ću sad ovaj luk i ovo sve što je ostalo od... Ali ostavit ću sad malo da mogu i po površini staviti. Ovako. To. Dodajemo drugi dio riže, Zarija. Malo. Čija plana?
Sama ti hoćeš. Čaj. Da budeš moj pomagač. O, vruće, dušo. Ti ćeš kad budemo pravili iftar, naše jelo drugo koje ćemo praviti za iftar. Ovo je čisto onako da isprobamo, da vidimo kako je. Poslaćemo ko voli da isprobava. To. Ovo dodat ću ostatak. Ovako. Dobro, Zarija, hvala. Prelijat ćemo sa čašom vode. Ovako. Nećemo puno. Dodat ćemo listiće badema. Nećemo puno dok voda ne ukuha, pa ćemo opet dodati da ovo ćemo ostaviti. Ovo malo da ukrasimo na kraju. I samo malo još mente. Mentu ću da uzmem iz ovog čaja. Da vidim gdje mi je mentica. Evo ga. Sušene mente. Ups. Sad ćemo to sve izmiješati. I malo uđe ova voda. Pa eto, ide na kuhanje na laganoj temperaturi, obavezno poklopljeno, ali ta metoda se zove dum. Da se ovi začini i mirisi spoje, da riža to upije, dodat ćeš malo, čisto dovoljno da se još batak skuha. Ček, prebacujemo ovdje. Ovako. Evo ga. Hajde, dodaj tu. Hvala. Stavljam ovako da mi zakuha, pa ću smanjiti temperaturu na 1/6. Da poklopim. I to bi bilo to. Eto, još dok se skuha javit ćemo se, pa ćemo se javiti zvanično kad probaju ostani ukućani, a i ja. A nova mi šerpa. Aha, a šta je ovo kod mami ovdje? Mama. Tačkica. Tačkica. Jesi došla i vidjela me gore, kaže mama lijepa. Još sam vam ostala dužna da napravim masala čaj. To je poznati čaj, kremasti čaj koji ima onako zagrijavajući učinak. Pravi se od mlijeka, vode i začina. Masala inače znači začinjeni, a čaj je čaj i uveliko se pije u Indiji uz iftare, poslije uz slatkiše. Pa eto, hajde i mi probamo napraviti taj prevedeno začinjeni čaj. 2 čaše vode. Potrebna mi je kašikica muškatnog oraščića. Kaškica muškatnog oraščića. Cimet ili ako imate ovaj štapić. Ova 2 do 3 zrna karamfelčića. Eto ga. 3, onako neparno. Kašikica džumbira. Sad ovo ide da zaključa. Pa ću onda da dodajem kašikicu 2 crnog čaja. Ja imam ovaj crni čaj koji smo dobili od Nele, ali kaže da je čisti cejlonski čaj iz Šri Lanke, mislim da sam pročitala, a da Sjeverna Makedonija uvozi. Eto, baš sam se pitala kad ćemo ga iskoristiti,
A evo dođe vrijeme da ga iskoristimo ovdje na tematiku Indije. Evo, idem sad ove začine da zaključaju, pa ću onda da dodajem crni čaj i šećer. Evo kad je skoro zakuhao, dodajem 2 kašike šećera. Poslije po želji nek sebi šećeri kako ko hoće. I dodajem sad 2 kašice ovog Ceylon čaja. On je kralj među crnim čajevima i potiče iz Šri Lanke i ime mu je vezano za mjesto odakle potiče taj otok, gdje su idealni uslovi za uzgajanje čaja crnog i on je super za ovako čajeve sa mlijekom, za ove afternoon tea bez dodataka i za ove musala čajeve. Masovno se koristi u Britaniji. Evo kako izgleda, da vidim, vidio se na kameri, on je ovako, evo ga, crnkast, ali poslije dobije onu boju kao šećera kad se otopi. Evo ja ću dodati 2 kašike ovog čaja. Nije bekcicija, 2,5. I sad ću ovo kuhati 5 do 7 minuta, pa ću onda dodati šolju mlijeka. Nakon što je čaj vrio jedno 3-4 minute, smanjit ću temperaturu i dodat ću čašu mlijeka. I pustit ću samo da opet proključa i skida. Malo mi je zamaglila kamera. I onda ću skinuti čaj, procijedit ću ga i to bit će spreman za pijenje. Naravno uvijek ga možete poslije malo na brzakanu podgrijat kad ga procijedite da bude vruć dok ga budete pili. Ovo riža mi je gotova. To je to. Miriši kako će biti utisci, vidjet ćemo. Sačekaj Zarija, samo moment. Na ovu ću dodati još ovako po vrhu, čisto radi dekoracije i to je to. Piletina je gotova s rižom, pirjani. Skuhalo se. Treba ćemo Rani da proba prva. Šalim se. To je to, znači gotovo je, ovako izgleda. Vidjet ćete poslije na tanjiru kad se izvadi, ali mislim da već možete zamisliti kako izgleda. Ovako to sklonjam. Moja pirjani je gotova i čaj samo da proključa i on je gotov da procijedim. Da, bravo ti. Bravo. Haj proučite Rabi Esir. Vela. Rabi Temim. Bil Hajr. Min. Hoćeš ti Zarija? Hajde Rabi Esir. Vela Tuasir. Rabi Temim. Bil Hajr. Amin. Eto. Allah manet iz Indije. Izvinite, iz koje ste vi provincije u Indiji? Kyunghang. A to je bliže Kini. Ja. Pa ja sam rodom inače iz Kine, jest. Aha, a došao u Indiju, jel? Jedete vi onu rižu pirjani? Jedem, sam teže ovdje na Balkanu sprijemiti. Aha, hajde, sad ću ja nešto donijeti, hajde. Evo, Hadžinica ode lagano. Nismo nešto bili hrabri danas, ni ja ni Samija. Samija u tačku nije. Nacitala, mislim je bila upućena poslije izmislila kad je trebala grijeniti, a ja nisam u kapu stavio. S tim da ja kape nemam,
Mada sad kaj, možda sam mogao nešto opet izmisliti ko što sam i na snimanju, ali mi je nekako bilo nezgodno nešto primotati, hoće li mi spast, kako će to izgledati, jer ono kad smo mi snimali, ja sam stavio bijelu neku maramu i ona je ovam sa strana okolo bilo ružno, sam sprio što se lijepo vidi da izgleda ko na njihova kapa, jel? Ili šta je ono, stvari niko njih ono šal, vjerovatno, jel? Ali eto, nemam to originalno pa nisam to stavio. Ne znam koliko se ja čujem, koliko se sam ja čuo tamo što. Ko si ti Danje? Jel? Nana ti našla, jel? Jesi jela kod Nane? Kod mame je jela? Pa znači ne postiš? Jel ti mama našla, jel? Nisam ja biće, kaže guža. Baba, šapupi, šapupi. Baba, kaj je ovo? Ovo slika. Slika. Kaj je ovo? Ruka koja drži sliku. Baba. Viš kako se okreće. Očija. Očija. Ja, nema. Očija. Baba. Dobro je, hajde, sklon se sve. Čini ga. Dobro je, preokrijem se slika. Mami. Pi, pi, pi. Eto, još. Daj ukune. Napravila sam kulturalni šok u banci. A džaba je kad je nešto drugačije, onda narod gleda što da ne jeb prva. Vada vam marama drugačija. Evo, mi haj sve nećemo pretjerati, opet neke rane se nas prima. Evo ovdje je sirnica, to je Hadžija Krema napravila. Evo nezaobilazna topa. Evo čuftete. Čuftete, evo pire. Pire je tu. Trahana. Evo i ova indijsko ovo jelo, čuj za očina, osjetiš ti miris, osjetiš ti Hafize? Čega miris? Indijsko, tradicionalno jelo što sam napravila. Osjetim, neki ko sa Tibeta. Haj, probat ćeš. Divlji miris. Probat ćeš pa ćeš reći kako je. Eto, ovo ćemo sad servirati. Salata je tu, jogurti i... A ko je servirao? Ja. Šta si ti? Evo da probamo, ja sam se bojao na početku probati, rekao može mi se apetit poremetit, pa hajde kao sad kad smo završili malte ne sjelom da probamo. Mada nije ni to dobro, onda ti i ono što inače fino i slatko malo manje je ukusno. No ne, što valja, vavih valja. Ma makar. Kad pojedeš 15 ćevapa, 16 njih isti ko onaj prvi. Ali, Daj nam to izvede probam. čekaj, da prvo metnem ovdje, da ne bi ja letio kud ne treba. Vidimo šta Da je. to sad sve miksam i ja. I riže, i piletine, i začina. Jest. Ovo je, baš sam radila po receptu, korak po korak, kako se oni radi.
Pa puno mi ovaj, vidi. Ovo je koliko pojedeš, ako pojedeš. Pa je to meso ko meso, ja Pa mislim. nije, i ono je I ono marinirano. je dopačeno. I ono je marinirano, posebno sam ga marinirala da... Pa demen pola bataka. Ma ima, haj Ima još jedan. Pa nije To uzmi čita, ko će ovo pojesti? Morao si kad neko kave zali, doći kaj, ko će ovo popiti? Nema bacanja. Da mi te priđe. Šljebača što pitajte. Evo, vidite da sam ja sad vidim, hoću ja poremetiti ovaj ustar. Evo ostaje to mikrofon. Dovedem, ništa. Tu kačke, sam dok snimam da probaš. Ja sam vidiš, Da vidimo reakcije kakve su, bismillah. Milaj. Monio. Da je malo slanje, Aha, malo fali sol. fali sola ukuse, imam osjećaj da sam tamo među beduinima, devijama, oko ovaca i vrhova planina, Lakše je da nas to, evo ja... onaj miris, njihov miris, onaj prirodni, žestoki, divni miris. Kao da postajem dio njih. Osjećam na hađu. Kao, kao na hađu. Malo je poljuto. Ono što pored na put ono jedu. Ja. Pa ono kao prosput, pa sve se Pa sva ulica miruši ovih začinima. I toliko jako nazvaniš da na cesta poprinji boje Pa na začina. kuća i sad... Tačno, evo, tačno se nalazim tamo, među njima. Sam se teško Tamo oslobodi nije to. slana, malo da se posolila, ali je dovoljno ljuto i ne treba ni soliti. Ovo je to lakše, evo ja uz ovaj piret. Znači, ovdje je u pitanju samo začin. I riža, piletina, piletna. Pa ja začini su još to. Indijski začin. Pa čujem, možeš još. Pa nije loše, dobro je. Indijci Sam kad žive se dugo. posoli. Pa još nešto Pa donijela sam sol. Ja sam onaj čaj, ali to možemo poslije uz kafu. Rekao sam da... Super. Moja kanilka, šta ćemo s velikom hranom? Pa ja trebalo sad malo manje. Svega pomalo. Pa Bismillah. vi tada Da pitam. nam reći nakolo prilike, sjeća se šta ide sve ovdje. Ide prah džumbira, ide menta, ide kurkuma, To je sve dobro. ide oni karamfilčići, Klinčići. klinčići, pa. Ja, oni su Ja, zdravi. klinčići, ja. To što ide o mevludu, ono je. Ja, ide onaj, Nije mevludu, ona je šerbe za mevludu. Ide i organo, ide. nije, ne ide. Ja ne. Kurkuma ne Koliko ide. jedino sve Ne, više rekla manje. je kurkumu. A halal nisam. Sve se srođajem, kako se kaže? Srodio sam. Mislim da jedem koni, dakle. Srađam se s ovim jelom, tako da više ne osjetim ono sprva što sam osjetio, onaj jačinu onog Ma začina. meni jako, to meni baš uvijek. Nije onako. Malim. Ja to sam snimala recept. Nek napravi sebi ljudi. Ja. Ništa Pa nešto novo, malo da nije standardno uvijek. ide čak i onaj cimet, Cimet? šapić cimeta. Sve je to probrano. Listići badema. Ovo je to sve. A kad bi sad poredio našu piletinu s rižom, koja razlika je? Šta ide u našu piletinu s rižom? Koji začin, smo vegetije? Samo vegeta i Mi koristimo biber. samo vegetu, ono što je Samo najlošije. Mi samo, znači, mješavno začina, vegetu, znači razni proizvođače mješavne začina, biber, vegetu i crvenu papriku. Da, I možda origano u picu da ste. Je kurkumu nekad, ja nekad u krompir, ali nisam je. jedno organe od toga zdravo, ha? Čega je ta vegeta, pa se ona puno miješa u svemu. Pa imaš i raznih proizvođača. Ma su, malo mrkvi. Ne, čega se pravi vegeta? Pa od soli, mrkve. Sušila se. Soli. U povrće i susam. Da, baš kori pravila i ismo koje. Vegetu. Pa nije ona toliko ona ni loša, ha? Da, ja, Google pravila se. Ona je zdrava onda. Samo što ima sad dodatak. Šta je Zarija? Eto mi dodatak, ono. Ja, nije bila ovako, Razno. da li je bilo. Eto, što sad da usput rekneš? Mi ćemo sa voda još poslije da testiramo čaj indijski uz kafu četbe. I čaj s mlijekom koji je pravi. Aha, eto. Evo u nastavku večeri, kao četvrti dio ovog ram vloga, je porodična atmosfera gdje ćemo onako malo popričati, tako osvrnuti se na današnji dan. Ja sam tu nešto malo i pripremio, sad koliko je tu zavisi, evo za
je Pakistan. Pakistan nismo to snimali jer smo imali ono doček i onu halu. Šta je bilo za Pakistan da vidimo? Humor. Ko se prvi nasmije izgubio? Sjednemo svi u krug. Bez riječi, bez dodira, samo etujemo ko bi mogu najduže izdržati da se ne nasmije. To potrajalo onda. Pa zavisi. To ja. Indija je bilo čaj, međutim Samija nije znala, zato pa ona to sama spremila, ali evo probat ćemo taj čaj i onako ćemo vidjeti šta je bilo, kako je bilo danas. Evo ja ću prvi da probam ovaj čaj. Pravi indijski. Fin je čaj. Jes boga mi. Malo me posjeća na turski onaj u divanu gore, jer je on miješan s mlijekom, sam što ovdje ima dodatno začina. Ovdje se najviše čuje oni klinčići. Jes, ima i cimet, Oni oduzmaju ima i klinčići. crni čaj. Cimet i klinčići, oni kao šerbet u Bisećkom. Ja, tako. Sigurno je zdrav čaj, sigurno tu s mlijekom, I mlijeko. pravi crni čaj iz Ja. Šri Lanke. A ima i crnog ono čaja derviškog, Ja. Ja. Danas ja nek hindi i Sve popila. Sve po... Pa ti si žedna. Pa nešto mi pojde piti, nešto mi nisam željena. drago. Popila antibiotik, rekao pa da popijem, ima ovdje Ja. vitamina, ima svega. dobar čovjek, boga mi. Pa ja Bez to apskancije. Ti snimila i čaj kako se pravi, Jesam. eto recept ako. A mi samo smo konzumenti. Nego nek Indija, danas je Emin pored mene sjedi i zazvoni njemu telefon, on na ruku i prišće ugasi. Ja se nadviri, kod njeg oko u krugu, nešto, znaš. Ja sad kontam neki, znaš, loš sad. Rekao da se ja pohvalim sa svojim. Ja njeg sam ovako rekao, on ovako. Ne. Kontam što on ovako, a vidi njega okrugla, rekao ni naš. Još čudniji sat ima. Ja, veliki ovako. Ja. I on njega rekao, koji je to, kaže on, Germini nešto, Germini. I počeo nabrajati X8, XO, vidim ja nabrajam da je to nešto drugačije. Rekao, pa pošto je to? Kad je 2800 otprilike. I šta je? Rekao, vidi, ja rekao, konta imam najskupliji saž, kada imam 2800. Sa para. Nisi u 2800 trendu. maraka. Da, Ali bilo su Apple mačuva toliko. Kaže, znaš šta, pošto on skuplji toliko od ovog, znaš. Kaže, za početak, kaže, 30 dana može bateriju držati. Ja. Znači, 30 dana ne A mora ima da... i Apple Watch najnovije serije koje su oko 2000 maraka i tako to. Pa znaš ti kad si išao na manu, neće ni mene da to koga je bio Proguglati, mi smo gledali pristupačni cilj. Kad ste išao na Isto iPhone, Pa zato on 10, ovako me... Sahat Ja, pio. ne znam. Pa rekli ti oni što ćemo Ja. moći Ja sam dok hoćeš, stačini. I ona gleda ove svore koji su djede. Dobro, sad i tvoj sajt je neko mjesec. A ne, nako kažem, samo kako čovjek razmišlja, sad gledaš o satoma, samo gledam satove, ko sad ima, fokus znam. na nešto Aj ja. staviš. Ko kaže, što je rekao nekom čovjeku na terapiji, kaže, gledaj broj 11, kad vidiš broj 11, bit će sretan dan. I on njom došao, kaže, ne mogu vjerovati, sreo sam 3 puta na dan 11, baš sam bio super. Kad sam zašto si obraćao pažnju na to, znam koliko puta sretneš neke stvari, ne obratiš pažnju na njih. Jes, na blagodati, na A sve. u kao do 11 sati bude, jel? Ne, rekao mu da broj 11 da prati da će tad biti sretan. Bilo gdje na registraciji. I onda on napravio sretni nečem. znak, neki 11 pa sretni, obraćao pažnju na 11. Aha. Ja, šta se ljudi izmišljaju o to, ne znam da li zbog Teorija para, žutog golfa i tako dalje. da li zbog para ili zbog nekog umora ili ne znam. Pa nije, zadubi se u to i budemo Pa bolji. isto kad hoćeš kup sebi golfa. Stalno gledaš golf na ulicama, Ili kad kupiš tu auto, Volkswagen, svaki ima sad tu Svaki ima auto. tu auto, zato što fokus staviš na Pa, to nešto. Ja kad bi vazdan furao kosom, znaš, ja legnem, a meni dalje kosa jedna trava. Jer vazdan sam ja udarao kosom po onoj travi. I samo mi to u glavi Pa bilo. meni su bile barovnice, Barovnice, mislim. tebi barovnice. Da, oni sad, ali kad bi navečer Ti dođu, si spavala i ovako. kad bi dođu, ja zažmirim, one se crne. Ili šah, one figure kad dugo igramo. Samo figure u glavi. Tako i sad ovi izmišljaju brojeve, eto tu, Ali boje. ono A kao, ne, to je jedna terapija, kažem. A šta je taj sat? Kako Ima se čovjek fokusira, tako prednost osim živi. punjenja i šta, on ima isto telefon na sebi sve, To jel ništa, to? ja ne moram vati telefon nekom ali pušiti, ona je od odmah toga gledam drugog. ovdje, vidim šta. Čuješ, ali od tog drugog što je... Sad 50% manje moram telefon vati iz džepa. Ali ovaj što si govorio ovoga što je... Taj što je skupi, šta je njegova prednost? Šta je njegova prednost? Što ga manje puni, Pa što ga manje puni kao prvo i ne znam što je. A to je krupno glomazno, ne vidim to, ja to ne vidim. Njegovo to, kako ti vidiš Pa ja. što mi je Aha,
A, pa slično je sam je u krug ovako. Pa ne valja glomazno. U tebe Pa dobro, Eminu pristoje, mi je onako ono, pa njemu pristoje. Aj, dobro. Kod tebe je baš lijep kulturijac. Ne kažem ja da je ovaj loš, već kažem onako kako sam ono se... Na furu. Vidiš, ova torta stoji osinoć. Ne meremo pojesti. Džaba je to kad sam zasićen i zacfor, kako se Ma i ne jedemo puno, I nije. žao mi, nakon žao što se ne jedi. Pa jedi. Pa ne merem. Ali evo, sad smo se uključili svjetski poredak novi, svega imamo iz čitavog svijeta. Evo, ovaj čaj, Boga, ja popila, evo. Evo Maja. Ne mogu, uznaj Pa se. ćeš ti kapi. Uznaj Sam se. bi trebali živjeti na Jeste, Tibetu. baš je zazvao. Pa kaže da zagrijava po. Ja sam zagrijala, sam to. Baš ima na mene znoj Piše, počeo baš sam kad sam snimala tamo, Pa nije oni uopće kaže toliko ima vruć. zagrijavajući učinak. Eto vidi. Kad ti danas svi da će zima. Treba i mene da zagrije. Mene Boga znoj. Pa nije uopšte vruće. Još nije vruće. To si ti sebi umislio. Zato Pa ja sam sad baš rekao ona, pomijela. tek reče, nisam znao Ja Boga. jesam ja i za sudoperam bila Evo, velika da pipne. većina. Eto, Pa vidim, vjerujem. Muka te usjela neka. je sjelo se sad i onda i čaj možda do. Nekad meni to dođe, nekad Ja, zaboravi. nemoj, halo, Vlase. Nazad. Ide sam se raspravljeno. Danas Koji mi je rekao da tam da... ko sam ošla pred tranja ruk. Šta je? Di ima galame, dice ima života. Šta je radila? Druga noć da napraviš Bela. Aj nameri, ali šta djeci bila, ostao? Pošla ranja ruke oprati one, Šta je radio? Tu ideja. ne znam što, aj ne piše samo. Da se kupaš u lavabo. Ula, Sjela baba. upas, kako upas? Sjela čorčila, Bog puno vidi. I sad ne mre izaći, jel? Ja, Aj dobro, nek se nisu udarili. ja je zalje pustala. Nije, ona je korpu donijela i digla kao. Čuj, nije ona umšla. Se ne daj Bože, sam da se sprži ili da se nešto sad ne daj, Ja namet knjiga. da je se spržila nešto bilo, tu sve će se obrisati. Tako se uče timno mlijeko do cice popila. To nije popila, istresla. I došla Zarija šaperima da Timi neće, da Tima neće zejde šaperi. Ranja prosula mlijekom hapcu. I ona mi je šaper. A ovo je lindoma, jel? Eto, vidimo se ako bude još, ako odemo gdje odemo, vjerojatno ćemo otići u Poljice. I eto, to će biti to. Bismillah. Evo nas večeras, baš gdje sam ja bio 27 godina, džemat Poljice, večeras smo ovdje Kosovna, sutra gdje ćemo otići. I evo iščelili smo našeg profesora, doktora Ajdina Husinspajića, trenutno još ovdje Muteveli ili predsjednika ovog džematskog odbora ili ovog džemata, moj učenik nekada bio. I evo sada došlo je dokle je došlo, pa samo evo, poklanjamo 2 knjige, doktore, pa u znak toga hoćemo nešto da čudimo, evo bar jedno, dvoje mojih pitanja. Kako ti, kao mlađi insan, vidiš ovo dolaženje u džamiju, na teraviju, ovaj post, jel to na nas utječe, ima li to neke fajde, jel bolje nego kad si ti bio mlađi? Eto, to, prvo to pitanje. Hvala Hafize, meni je drago da... To tako da. Hvala puno. Meni je drago da večeras razgovaram s vama. Uvijek je lijepo razgovarati sa svojim učiteljem, da vas Allah nagradi na prilici da nešto kažem. A kad je riječ sad o onome što je danas teravija, post, ja bih volio da to utječe više na nas, na našu unutrašnjost, na naše unutrašnje oblikovanje, na naše međusobne odnose, da postajemo što bolji i da se to primijeti u našim odnosima. Ne znam, griješim li, ali kao da se svelo na formalnost, kao da se svelo na neki formalizam. Hajde obavim teraviju, hajde da postim. Ne znam koliko je to istinski, ali eto, Allah će mjeriti koliko će... Šta misliš ti kao učen čovjek u svakom pogledu, baviš se i politikom, eto, i imaš tu neku svoju opciju stranačku, da li ima u tim ljudima dobro što, ipak oni postoje, oni dolaze u džamiju, da li bi oni dolazili ili ti, ja, da li bi mi klanjali da ne moramo klanjati, da li bi postali da ne moramo postati? Ima li što u tim ljudima što ipak oni postoje? Bez obzira što i ne mijenja. Često ste nam to govorili, da čovjek određene stvari radi zato što je Allah to propisao i što mora raditi. Ja. Da nije tako propisano, Allah zna ko bi postio, ko bi namaz obavljao
I mislim da je i to dobro, to je na bogobojaznost. Sjećam se da ste nas tome učili, biti bogobojazan, znači to raditi iz bojaznosti, ali veći stepen to raditi iz ljubavi prema Allahu gospodaru svjetova. To je treći stepen. Unutrašnji osjećaj, jeste. To je onaj marife, to je ono unutrašnji doživljaj. Znaš što kaže jedan alim, imaš prvi stepen gdje se narod obrazuje i uči, zna, spoznaje i sa tim se malo ponosi. Drugi stepen su oni ljudi koji su skromni zbog te spoznaje, a oni koji su očeli daleko u treći stepen, oni samo govori mi ništa ne znamo. To je ono, kad se ilm, ako ću sad ovo lijepo poredat, ilm sa irfanom pomiješaj, prođe kroz kalb i akl, kroz sunnet i Kur'an, onda dolazimo do hikmeta, mudrosti, koja nas vodi ka marifetu, odnosno spoznaj. To je ono sad što ste nam kazali. Valjalo bi da radimo zbog toga. Međutim, ja se plašim nečeg trećeg, da mi ovo radimo zbog, a i to ste nam često govorili, prikazivanja. Tog se ja plašim. Prikazivanja, da me neko vidi da sam došao na namaz, da neko zna da ja postim. Ne znam da ima takvi možda, malo. Tog se ja plašim, pogotovo na ovoj političkoj sceni se to plašim. Ti se baviš politikom, da mi reci, je li lakše biti musliman u sekularnoj državi, eto ti imaš svoju stranku, nisi promijenio vjeru, nego si promijenio, ne znam zašto sad promijenio, nego si u stranci, eto, za našu državu. Da li ona ima veze s vjerom, politika, kako bi to ti definisao, gdje nije vjera i država, ili gdje je vjera i država jedno, šta je lakše, šta je izvodljivije, kako to povezati, da li treba i vezati državu i vjeru i sve to? Najljepša je sloboda, Allah nas je stvorio slobodne. Allah je stvorio i zapadni svijet, istočni svijet, i teokratske države, i sekularne države, sve je to Allahov projekat. Ja mislim da mi ovdje trebamo razumjeti vjeru i živjeti vjeru u svakoj državi, svakom obliku vlasti. I ne treba eksploatisati, ne treba je zloupotrebljavati. Ni vjerska osjećanja, ni patriotska osjećanja, treba i živjeti, treba biti iskren. Bez obzira koja vi bili politička opcija, koja vi bili nacija, koja bili fela, opet ono što bi vi nama kazali, važno je ono kakva je vertikala i šta uzvišni gospodar misli o nama. Odnosno, jesmo li mi zaslužili njegovu milost? To je suština. A mi sad ćemo se razlikovati, naravno, i preko raznih opcija da gradimo državu. Evo vidite koliko imamo i u samoj našoj vjeri određenih pravaca. Svi kažu da su na pravom putu. Allah dragi zna ko je na pravom putu, ali bih ja volio da na tom putu, na kojem smo mi putu različitosti, se međusobno ne trvimo, ne napadamo, ne zloupotrebljavamo. Ja mislim, da li ću pogotovo sa što ću reći, da to što sada će recimo tebe ili bilo koga kritikovati, nije to zbog vjere, reći zbog ljubomore, što si tamo, što nisi vam i tako dalje. Ne bih ja rekao, vjera je vjera, ko je vjernik, ko je vjernik, bez obzira u kojoj političkoj partiji bio. Nego je više stvar ovdje ljubomore ili principa, ličnih interesa ili osveti ili ovoga nas. Tako je. Vjera je vjera, znaš, ja i kad neklan, kad i grešnim, ja vjerujem u Boga. Nisam prestao biti vjerovat, ako sam u drugoj političkoj partiji, znaš, ko je, eto, tebe ponilo tamo, pa aj najed, jel? Ona je sredstvo, to je sredstvo i mi sredstvo koristimo da bi ostvarili naš cilj. Tako je. I vjera je sredstvo, vidite, imate i sufije i selefije i sve su to određeni pravci i sredstva da bi ostvarili cilj, približiti se gospodaru Allahu uzvišnom. Kad počnemo napadati jedne druge, selefije, sufije, selefije, Ahmedi, onda to ode. To je huja. Mi na političkoj sceni živimo to. Izbacivanje jedni drugi. Svako može biti prav na političkoj sceni, radi dobre stvari, radi stvari za državu. A mi i tamo mjerimo neke nijete, Allah mjeri nijete. Ajmo to ostaviti gospodaru, uzvišenom i to je to. Ti si Mutevelija, predsjednik ovdje ovog džemata, bio si kod mene Mutevelija, evo i sad si, kako se osjećaš kao Mutevelija i kao političar i kao intelektualac? To je velika odgovornost. Predvoditi, to sami znate, velika odgovornost predvoditi kao Mutevelija, predvoditi i džemat, velika odgovornost biti intelektualac. Vi ne smijete prešutjeti određene stvari, morate ih kazati. Kad ih kažete glasno, narod napada. Narod napada, jer narod ne razumije neke stvari zavedene od neke druge fele, što bi rekli. Neka druga fela je narod zavela u smjeru nerazmišljanja, slijepog slijeđenja. Kad vi malo izađete istog i kažete nešto novo, kažete nešto što budi narod, onda to narod ne voli. Baš kod dijete koje malo u duršet usmjeravate, ne voli to dijete. Narod ne voli baš istinu. Ne voli baš i ne voli ni pravdu. Kako je poslanik prošao i sa istinom i sa pravdom. Da li djelovati više sa mudrošću, pa govoriti istinu malo, kako bi rekli, ne da gažiš, nego da zaobilaziš, a da kažeš, da se cilja, da se postigne cilj, da se ne laže. A ne baš onako, to je to. Gore je kazati, i to je jedna mudrost koju ste nas učili još u Mektebu, pa i kasnije je pronosili. U nevakat kazat
istinu nije dobro. Gore nego laž. Gore nego laž. Yes. Gore u nevakat kazati, nekad Kad će nema laž, potrebe više. nekad će laž koristiti. Da. Čak mi znamo u kojim slučajevima laž koristi, ne treba tu sad uzeti. Pa evo i za preširoko. alkohol, ala kaže, ima korist, ali veća šteta od koristi. Yes. Kad govori o alkoholu, ima Jest. para, ima para. I kocka, jest. Ja, ja. Donosi određenu Ja. korist, ali je Veća šteta od Jest, koristi. jest. Evo ti 2 knjige od mene, kao svog učitelja, više dove, tako, lava Hvala imena, vam, ako ti kad zatreba u politici, da naiđeš neke probleme, koristi neko ime. Svakako će trebati, vas Evo Allah stavi u nagradi kesu, svaki Zejde, dobro. Može Zejde u kesu, kesu, onaj stavimo. bila, ja sam to malo... Hvala vam na Eto, prilici, ja, da hajde, se Allah nešto kabuli. kaže i da Allah kabuli. Amin, hajde Allah, manet, Hafide, hvala, svako dobro, selam. Ovdje smo u džemat Poljice, mi smo izašli sa 8 rekjata, a da sam ja hođa, ja bi bio sigurno do kraja morao bi. Ovo je baš ono što kažu slobodno da svako zaradi koliko misli da mu treba ili da ne se. Evo jedan smo već imali ovdje jedan razgovor, pa uzim sebe, ti si moj učenik, koje su nas ti godište? 86. 86. mlađim Noje Međide i ti si bio moj učenik, pa bi ja recimo si volio malo biti baraban, ako naš, ono, pa bi Međida reci šuti, ne znaš ti može od njega biti veliki, dobar čovjek i tako dalje. I evo, ko da je prognozirala otprilike dobro, nahajr da si ti eto sada fin, dobar radnik i dolaziš u džemat, a daj mi reci ovako, dadi li se postiti? Dadi. Da. Otkad postiš? Ima godina. Ima godina kako postiš, ja. I vodiš računa da se u kući klanja i tako, jel? To je najbitnije. On je sin od naše Malke, Dorić, on je Dorić Elvir. Da li bi ti postio da ne mora se postiti? Da si kada o tome razmišljao? Pa, ne znam. Teško je to. Ja. Mislim, teško je to psihološki razlučiti. Jest. Ja. Aha. Nisi siguran, možda bi, ali više ne bi nego što bi. Svi bi možda drugčiji bili da su na mogućnosti. Možda li se raditi uz Ramazan, ti si majstor, da li se može raditi i postiti? Pa meni je lakše tako. Kako misliš? Pa kad radim i postim. A cigare, kava? Ništa. Ništa, znaš da nema, jel? To je to. Aha. I jel ti drago što moraš sebe pobijediti? Pa mogu, jest. Što čekaš iftar da stariš, zapališ, jel, kava? Jest. Dobro. Pa više ožednim Kako se boriš sa porodicom, imaš li tu, ulažeš li ikakav trud, jer sad je teško porodicu održavati? Pa... Tvoje su djeca, ti smo učenik i tvoje su djeca bili moji učenici. Jes. Evo, Ajnur je još uvijek tu učenik u Mektebu i još ovu godinu, znači u srednju ako Bog da. A ona ide u srednju školu, ona? Sara je završila srednju školu, krenula je na fakultet, pa vidjet ćemo. Pa bori se čovjek koliko može. Sad nema više onog strahopoštovanja. Ti imaš firmu i plus radiš honorarno ovako majstorski radovi. Jest. I mora se biti ovako približno pošten, ako ko hoće. Ko pošteno i radi uvijek posla ima. I za majstora ima posla, ima. Jel da, i mora se zaraditi. I za poštenog insana ima uvijek posla. I ljudi traže otprilike kad traže pošteno. I tako, otprilike. Ja sam odlučio ovo 2 zadnje knjige među su dove, pa koristi se, ono bude hedija. Pa eto, ne znači, da i tebi dadi hajr, pa čujemo se ako Bog da, evo, dovoljno je bilo našeg Elvira.